मत का मुसलमान ले दामत मुसलमान जो करे ये मत का कुर्बानी उलमा इकराम और करेला और जद दे हमें आका की कुर्बान का सता तस्वूर है तारीफ हो है कि दाखिल पाकिस्तान हम दुश्मन है दाखिल पाकिस्तान दा फौज हम दुश्मन है और दाखिल पाकिस्तान दा इदारा हम दुश्मन है वो दा मल वो दा वो मुतवारी तेरे साथ वाह के ताइवान दा दुनिया दुश्मन नहीं दा कुरान और सुन्नत दुश्मन नहीं दा मत दा इदारा और दा फौज का दुश्मनी को वाली और इंशाअल्लाह ता सोच करे बन के दा देवबंद और दा देवबंद सारी बची मौजूद है इंशाअल्लाह पर कुल मजमून और नजरियात की निशा है तमाम मसले कुरान वाली बंदी हो मत है कुरान वाली रसूलुल्लाह मुबारक या अय्युहा नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबिबिहिन तो कुरान है तो पेश को हुक्म को रब्बुल आलमीन कुरान के मेरे पढ़ना कम है जो कुरान में कुरान खदेना قسم بخير يوم بدر او يوم النذر الى حشتا خلق صداعته قرآن خلق صداعته وعلى تدعوما صليب بيشو بيدا منزل بيشو وعلى تدعوما صليب البيت دبتروني صليب الشيخ دبتروني صليب الجامع دبتروني صليب الدور دبتروني صليب الإطلاق كلام يودي مور كلام يودي تابلنا من يودي صار وقتي رشوروشي تردو تريبا يقول الديابون بمنزولكي ولين يجي فجر صار دكان دلاشي ترمزيقا راحام قوي يغير الرمشي او خدر الروي او لما بشرية حافظ هم نزدر ولا من بقصة الله تغيب رحمتك هذا بإسلام وكرده او ممكن رسوله ويوم حتى يفاتح بس أخذالي تتبارم على كلماتك تقول تقبيت المضاربة الأسواج خذوا لي شريعتكم والقرية والقرية موت مدارس البنات والقرية الحمد لله موت حقوق خير استاذ صحتي استاذ أول صحتي استاذ نور صحتي لله ولولي كم حقي تمرون دعم المنطق دعم الخيالي درينا فلسطيني كيف بيرا بوزيكي او ضمن درون افرادنا جامعه ورودي كتاب القرآن دينا بيدا وسيكي طابر بردو ان شاء الله تقاليد الدستور العالمي او القرآن او الشريعة العالمي منذ بيداري بيدا وقبل فضلك وقبل بجوك وقبل فادك وقبل لغانوك وان شاء الله لا تشرك كل دعوتي وكم بردوك ندري ان شاء الله لكم نقاليا سبحان الله سنة Lalu namanya dalam madrasah jika kami madrasah pakai betul saja lalu mukmin Ali Muhammad Baik rahmatullah alaika lalu dewan risalahnya apa boleh atau harkat bersergau tadi bilman alhamdulillah lalu madrasah Al-Farid ini tak ada orang Abdul Hamid rahmatullah alaih barakatuh lahir behtarin nazaru atau lahir ikhlasu दास मगरा तिपक्कम मगरा बांधे सैयद इस्माइल शहीद और शाह इस्माइल शहीद की जिंदगी और दल तवरी मेरे खौर नबुता रसूलुल्लाह मुबारक दा अहादीस मशहूर है और हज़रत सुल्तानुल्लाह ने जी शहीद नामों से रिसालत हज़रत मौलाना समीउल्लाह रहमहुल्लाह ताला रहमतन वासिअतन तरी जुमा दुनिया दे खौर
mungkin apa yang seperti ini. Kalau kesimin dia orang boleh deh berdiri di Musalmanan orang itu diri. Kalau betul harta nak itu dia bukan Israel. Dia nak seperti ini. Dia sistem yang boleh deh. Tamarum ada di mana istighfar riwayat istighfar. Dan wabah atau dan asal lagi kepada teman Allah itu asyik وما كان الله يعذبهم وانت فيه وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون استغفار الشرك لو انت ان شاء الله او لو حرمنا من سبقات الاشتاء في هذا الجوائز التي بسبب سلوي لو اكون بنشبي مبري بنشبي دون حرمنا لو عامل كان الحرمين بهذا النصيب فيه لا هو او هم حرمين لبعضات وعقل بقوله او معتدلين وقبلان بطريقه كبار وساتين ولا تقولوا من المسلمين فعدد الكيف لما مختلف مرور هذا بالمعنى تعصب خطي عمل إلا نوري تعصب وحدت قومت بيلا كبير اتفاق قومت بيلا كبير أو تقبل أمين أو تدسول باكستان تاني أو تشريعت تدسول عن بإنشاءنا نمل ميلاد أو تقولس أو تقرار السنة أو تشريعت تقول إتماع كبير كتيري إن شاء الله ولدين من تتركيه تذكر إن شاء الله نغيلات بشريك لا سوف بالمساعدة أو طعم النتمة كيسكين للنوي والترجمان عن غير ذلك كسالي لما قلنا لا تدريس شغله أنت كشاة دار من معمل شغله أو ذلك يوم خبركم إن شاء الله ما طويل مغير إلى موعد الجبهة لا إن شاء الله لحضرت سيد وعقالي أو دمونا نحسن من من رحمة الله عليه لا أدد ذاتي لا أدد وعقالي وطاق وتدروا بما بلاد المنطقة محترم بلاد حافظ رحمة الحق سيدو ताकि मेहनत और नतीजे लगे हुए दाखिल है अगर देर जाने शानेसा और बड़े तजुर्बा नाश्ता मैंने तो ये खबर को सुनते तो बजेगी ना ये वो एक बार रखा था जो फिर रखा है और देर लगा है तुम रबी निजाम इलाज की वजह से सब लोग सब परेशान हैं अल्लाह ताला ने कौम की बरकत पैदा की और आज अल्लाह तो देगी कि आइंदा का अल्लाह नसार में की बड़े